So good evening, no. So nanata diri no sa may kuan kanang sa may Rob. Nya atong pabuton nilang si kuan sila ni Joy Joy no kay murag dugay sila naka-cross. So murag ang parking area na to ani kay basig layo kaayo, no. So thank you Lord na dahil sila. Okay. So Robinson. Asa man sila? Ay. Asa man ta? Asa park? Dito ra ta sa gawas. So balik na lang. Sige, sige. So, balik dito. Okay, so wait. Sige, sige. Ay, ala, sorry. So, nanata diri na sa may Rob and then kita sa tanong kay mo park ka ta diri sa kuan. Oh, wait ka dali. Okay, so see you no later. Bye bye, God bless.